ସମୁଦି ବେପାର କରୁଛି ସମୁଦି ବେପାର କରୁଛି ସେ ତମେ କହିଥାନ୍ତି ପଚାରିଥାନ୍ତି ତମେ କହିଲ ସମୁଦି ବେପାର କରୁଛି ମୁଁ ତ ସେ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଲି ମମି ମାନେ ସେ ଟୋକାର ନୁହଁ ବେପାର ସମୁଦି ବିକ୍ରି ହଁ ଟୋକାର important person. Other by opponent. So use strong cola. साइड दियो हाँ भल मनीष भल मनीष क्या माने भल कौन जब सिनेमा अनुभव महांती फाइट कर टिकेट देकी बस बसिक ताली मार बढ़िया कह रियल हिरो फाइट कला गुंडा बदमाश लफंगा चाकरी गला हो था हीरो बोली निज को निजे भाबुथा मो भाई मो बाहागर ठीक कर सरलेनी तो बाई खाली प्रस्ताव पूरी प्रस्ताव आसुची किंतु बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती अरे तो एमिति कोन कहू तू तो किछि बुझुनु आखि साथे आखि मोर मिसी गला परे ए मन जमा रहु नाही आ मो पाखरे
ଶୁଣିଲା ହେଲେ ଏବେ ହାଇଦର କହିବ ତମେ ଶୁଣିଲ ଏ ହାଇଦର ଆଜି ନିରବ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦିନେ ତା ମା ତାକୁ କହିଥିଲା ଆୟାରେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲେ କେବେ କାହା ମନ ତ ଭାଙ୍ଗିବୁ କେବଳ ସେଇଦିନ ଆଜି ଯାଏ ହାଇଦର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲେ କାହାର ମନ ସେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ହାଇ ସାଙ୍ଗ ବାଘ ଟାଣୁ ବେ ଛାମି ଦଉଛୁ ଖାଇଲେବେନି ଜାଣିଛୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି କଣ ଜାଣିଛୁ କହ ଜାଣୁ ଏଇଠି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ହଁ ବଡ଼ ପୁଅଟେ ପୋଲିସ ହେଇଛି ପୋଲିସ ଜମାରୁ ଘରେ ରହୁନି ଖାଲି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛି ଓହୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ କରୁନି ତୁ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି 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 ଡାକ୍ତରିକା କି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖଉଛି ମୋ ମାଥା ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇଠି 1.5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଖାଲି ମୋ ଉପରକୁ ରାଗୁଛି ଥରୁଟେ ବି ମତେ ସ୍ନେହରେ ମା ବୋଲି ଡାକୁନି ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ଜମା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଜମା ବିଲି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବୋଲି ତୁ ମତେ କହିଲୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନା ଖାଲି ଡାକିବ ଗାଳି ଦବ ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ଦୁଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମତେ କଲର ଦିଅରେ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ ମତେ ଛାଡ଼ ଦିଅ ଏ ପୁଅ ତାମାନେ କଣ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ କାହିଁକି କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଏ ବୁଢୀ ମାଟାକୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲୁ ହାତ ତଳକୁ କର କାହିଁକି ବେସାହାରା କଲୁ ଭାଇ କାହିଁକି गोड़े पारिबी ना ठिका एते के आवे हे कह बबुआ को मारी कोठी फेंकी छु हे ओ बहिनी की दोष करछ तो मकरे काहे कि ना संसार भांगी देलु काहे कि ना स्वर्ग छाड़ी देलु
बे ब्राह्मण छुआ से चली पड़ी जीव तू कहीं ना संसार भागे ना भात तो भांगी दो भांगी माँ तो कहूँ मत मार बोली मु तो गोड़े गोड़ी मारी पारि मत मार न चल मो पाखक मो पुओ को मारी कोट भेंगी मो पचार मो पुओ को मारी कोट भेंगी मारिनु गोटा ईश्वर धरी मारिनु मारिनु हई रे एते पर सत माननु मो हाथ माड़ खाई मत तो भल लागुछ हां मार अर्जेंट टका मु तो एते मारुछि तो मारुनु काहे हे रे की जन्म पाइछु तो काहे की मारुनु बा मु कोन कले तो मारिबु कह मत मु को तो तंटी चिपी ना तो मारी मार हे गुंडा तोर से राक्षसुनी माता ते राक्षसुनी तो जन्म दबा आगुरु ता गर्भरे खाई मरी गलु नेबे तो गुंडा मरी जाइथिले आज आ गुटे मां को कांदिबा को पड़ी नथाता जल्दी मरी नु एबे मर केरे तू कहू मो किए की हे डाको तो मो सान पु हरि मते डाकुथिला कौन एमती ठीक एमती ए डाको पद को सुनी पाई 25 वर्ष हेलाणी मो पागेली ये डाको तू केमिति जानिलु सत कह कोडु सुनिछु ना तते की कहिछि देख बाबा मते संदेहर अंधार भितर रखना मते सत कह किए तू मो बरा तो पारी मान पड़त से तो बट मन गछ छई छई बितियो भगमो छाई मन चला पटे नहीं मान पड़त से तो बट मन गछ छई छई बितियो भगमो छाई मन चला पटे नहीं
ବଧା ସାରା ଜୀବନ ତ ପାଖରେ ନଇଗଲା। ହରି ହରି ଉଠ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖ ଶ୍ୟାମ ଆସିଛି, ତୋ ଭାଉଜ ଆସିଛି, ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ହରି ତଳକୁ କଣ ଭୋଟ କରି ବସଛୁ? ଉଠ ଯିବା। ଦେଖୁଛୁ ନା ଶ୍ୟାମ କେଡ଼େ ଫାଜିଲ ଟୋକାଇଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରୁ ମାଡ଼ ନ ଖାଇଛି ଉଠିବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। এটা পিঠি না করবে মা তোকে মারি পারিবিনি, জানিপারু তো মা বুড়ি গলানি বলি। হ্যাঁ এইটি বসিনি কেতବେଳେ উঠিবু মতে সাঙ্গে নেইকি ଯିବୁ। ସୁବିଧା କି ନାହିଁ? ए शांति देवी कौन भागी गलगी ନାଟକ ଶୋଇଲା ଭାଇ। ହଁ ଆମ ନାଟକ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆଇଲୁ 6:15 ये बोल कि लोक वे ये आमरी गाँव सबू ନାଇଁ ତମ ଗାଁ